अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह मैंने कोशिश की है कि कोई मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिससे आपकी किसी ना किसी लिहाज से रहनुमाई हो सके, कोई ना कोई आपकी इस्लाह हो सके। अभी जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो है लैट के टेस्ट के लिए जो आपके वहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट आती है। और लैट का टेस्ट बहुत से बच्चे देते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट वो नोट्स ले आते हैं, उसमें से याद कर लेते हैं और वही टिपिकल पुराना स्टाइल और वही सब चीज़ें याद करके तकरीबन सभी तालिब इल्म अगर समझें 2 से 3 वेल नोन कंपनीज़ हैं जिनके नोट्स बिक रहे हैं, तो पता चलता है कि 1 लाख बच्चों ने अगर टेस्ट दिया तो उसमें से मोर देन 50,000 ने जी किसी एक कंपनी की रिलेटेड पर्सनल स्टेटमेंट लिखी होती है किसी ने, तो वो पढ़ने वाले को पता लग रहा होता है कि ये आपकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं बल्कि आपने नोट्स से पढ़ के वही आपने रोट लर्निंग के अकॉर्डिंग एक मटेरियल लिख दिया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह जो लैट का टेस्ट दे रहे होते हैं वो बच्चे इस काबिल होते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट वो लिख सकें। कुछ रूल्स जो मैं आपको बता दूंगी उनको आप माइंड में रखें। उसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट किस टॉपिक पे आई है। अगर तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आप ही के गिर्द घूम रही है तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में होगा। और अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट इस हवाले से आई है कि आप मुल्क में जो माशरती निज़ाम में ख़राबियाँ आई हुई हैं उसके बारे में क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे या आपके जहन में क्या इसके मामलात के लिए सोच है, तो उस पे आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे और बाकी की बात उस टॉपिक पे करेंगे। क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट इतनी लंबी नहीं लिखनी होती, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले इस बात को फोकस कर लें कि आपसे पूछा क्या गया है। उसके बाद अगर आपका आपके टॉपिक पे है कि आप ही ने अपना आप बताना है कि आप लैट में क्यों आना चाहते हैं या आपकी फ्यूचर में क्या ख्वाब है या इस तरह की, तो उसमें फिर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताएंगे। और फिर उसके बाद एक क्यों मोटिवेट हुए आप, मतलब लॉ में क्यों आना चाहते हैं, और वो आपका एरिया कवर हो जाएगा। अगर आपका टॉपिक आ जाता है कि आप लॉ में क्यों आना चाहते हैं तो उसमें आपकी ये चीज़ें भी आ जाएंगी। फिर आपकी स्किल्स हैं कि आप में क्या काबिलियत है, आप खुद एतमादी आप में है, आप मतलब मुख्तलिफ चीज़ें उसमें। अभी मैं आपको पर्सनल स्टेटमेंट पूरी एक प्रोवाइड भी कर दूंगी जो कि आप वहाँ पे अपने टॉपिक के मुताबिक थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ लिख देंगे तो वो एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट है। और आप कमेंट में अगर किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनल स्टेटमेंट बताऊं तो आप कमेंट कर दें कि इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में गाइड कर दें, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। अब आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस उस फील्ड से अगर कोई आ जाता है तो वो होगा। फिर उसके बाद आपकी वो चीज़ें जो आपके बैकग्राउंड में आपकी पढ़ाई से रिलेटेड थी जो अब आपको हेल्प कर सकती हैं, लाइक आप जो है क्लास मॉनिटर थे या आप में ये काबिलियत है कि आप नज़्म ज़ब्त रख सकते हैं, तो ये भी फिर वही बात है कि टॉपिक क्या आता है आप उसके मुताबिक लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका करियर चुनने के लिए कहा हुआ है उस पर अब हम आ जाते हैं एक पर्सनल स्टेटमेंट के मुतल्लिक। लेकिन एक बात आखिरी और बता दूं कि आपकी जो मेन चीज़ें हैं क्रिएटिव राइटिंग, चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट है लैट की या ऐसे है, उसमें आपके करेक्ट स्पेलिंग्स, आप ये मैटर नहीं करता आप उर्दू में स्टेटमेंट लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, मगर ये मैटर करता है कि पढ़ने वाला ये देखेगा कि आप जिस फील्ड में आने लगे हैं ज़्यादातर काम आपका केस स्टडी, राइटिंग और इन चीज़ों से है, तो आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, आपका लफ्ज़ों का इंतखाब कितना अच्छा है और आपके जो है करेक्ट स्पेलिंग होने चाहिए। वट एवर यू आर राइटिंग इन इंग्लिश और उर्दू, आप जिस तरह से भी लिख रहे हैं इसका मसला नहीं है, लेकिन आपने लिखा ठीक हो, आपके जुमले की ग्रामेटिकल करेक्शन हो, उर्दू या इंग्लिश में एक प्रॉपर जुमला हो, उसके बाद आपके स्पेलिंग ठीक हो, इंग्लिश में है तो स्पेलिंग और उर्दू में है तो इमला की गलतियाँ ना हो। और अब हम चलते हैं पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ। एक पर्सनल स्टेटमेंट मैंने लिखी है जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकती है। उसमें आप उस पर्सनल स्टेटमेंट को अपना नाम और उसमें अपनी डिटेल और उसमें आप कुछ चेंजिंग करके भी अपनी रिक्वायरमेंट पे कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम अब्दुल रहमान है, अब इसमें कोई भी नाम है आपका, आप वो ऐड करके, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है, मैं एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और सबसे बढ़कर मेरी पहचान ये है कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मैं एक होनहार तालिब इल्म हूँ जिसने इब्तदाई तालीम से ही जमात में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने के सफ़र का आगाज़ किया जो अब तक रब्बुल इज़्ज़त के फजल से जारी है। मेरी खुदादाद सलाहियतों में से चंद
خوش مزاجی، برداشت، رحم دلی، انصاف پسندی اور پر اعتمادی ہے۔ میں اپنے دلائل سے بآسانی سامنے والے کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہوں، سچ کو بلا کسی خوف برملا کہہ پاتا ہوں۔ اسکول کے دور میں نہ صرف اساتذہ کا پسندیدہ طالب علم تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسکول کا پریفیکٹ بھی تھا۔ اپنی اس حیثیت کو ہمیشہ مثبت امور کے لیے استعمال کیا۔ بچپن سے ہی جب بھی بے باک انداز میں سچ کا ساتھ دیا تو خود میں پنہاں ایک مرد مومن کو محسوس کیا، اور ہمیشہ دوسروں کے کام آ کر، حق کا ساتھ دے کر اور کسی کا درد بانٹ کر ایک عجیب سی ذہنی تسکین محسوس کرتا۔ اگر کامیابیوں کی بات کی جائے تو تقاریر، بیت بازی اور تخلیقی لکھائی کے مقابلوں میں شامل ہو کر بہت سے انعامات جیتے، اور نہ صرف اپنے والدین بلکہ اپنے اساتذہ اور اسکول کا نام بھی روشن کیا۔ جہاں تک قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا تعلق ہے تو یہ خیال ایک مضبوط شکل اختیار کر کے میرے تخیلات کا حصہ جب بنا، جب میں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پڑھا تو حق اور سچ پر چلنے والی اس محبوب ہستی کا امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی لگن پیدا ہوئی کہ کس طرح خدمت خلق کو اپنا پیشہ بنا لوں۔ اور وہ دن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ضمن میں اپنا رہبر مان لیا، اور ایک جذبہ دل میں ابھرا کہ وکیل بننے سے مجھے جائز طور پر یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ میں حق اور سچ کا ساتھ دے سکوں اور برائی کے خلاف منہ توڑ جواب دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں اپنی آخری سانس تک حق کا علمبردار رہوں گا، اور ہر اس مظلوم کی آواز بننا اپنی زندگی کا مقصد سمجھوں گا جو اپنی سچائی کو لے کر قانون کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ تو آپ نے یہ پرسنل سٹیٹمنٹ سنی، اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں، اور اس میں آپ تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ اس کو جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح اب میں نے اس میں لکھا کہ میرا تعلق جو ہے پڑھے لکھے گھرانے سے، دیکھیں مذہبی گھرانے سے تو ہم سب کا تعلق ہے الحمدللہ، لیکن پڑھے لکھے گھرانے سے اگر آپ کے والد زمیندار ہیں یا کسان ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ اس کو فخریہ طور پہ بیان کریں۔ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ میرے والد کا تعلق جو ہے، میرے والد زمیندار ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ کاشتکاری سے ہے یا کچھ بھی جو زراعت سے ہے، تو اس میں جو ہے آپ وہ چیزیں لکھیں، اور اس میں لکھیں کہ میں نے یہ چیزیں، اور پھر اس میں آپ کا آٹومیٹکلی جب آپ یہ شوق بتائیں گے کہ ایک امتی ہونے کے ناطے کس طرح سے مجھے شوق ہوا کہ میں وکالت کی طرف آؤں اور حق کا ساتھ دوں، تو یہ سب چیزیں، اور اس میں آپ نے لفظ ریپیٹ نہیں کرنے، اپنی بات جو پرسنل سٹیٹمنٹ میں لکھنی ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی پریسائز باتیں، اور پریسائز اس حوالے سے کہ ٹاپک پہ آپ بات کریں لیکن اگین اینڈ اگین اسی کو ریپیٹ نہ کریں۔ میری اس سٹیٹمنٹ میں بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور میں آگے کوشش کروں گی کہ میں ایک دو اور ڈیفرنٹ طرح کی پرسنل سٹیٹمنٹس اپلوڈ کر دوں چینل پہ تاکہ آپ کے کام آ سکے، اور آپ اس حوالے سے جو ہے اچھے طریقے سے وہاں پر پرسنل سٹیٹمنٹ کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ اس کو پسند کریں گے۔ اگر پسند کرتے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جو لیٹ کا ٹیسٹ دے رہے ہیں یا کسی بھی حوالے سے۔ اور یہ پرسنل سٹیٹمنٹ صرف لیٹ کے ٹیسٹ میں نہیں، آپ اگر نارملی بھی کسی کو اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو لفظوں کا انتخاب کیسا ہے یہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔